Saya kuda, naciuta. Alam mo kung handa ko sa inyo. Ay petrol ko ay aduaw na rin agad dekho te tanda ay petrol ko वेल्डर करियो तो पहले हुआ ना छियो हुआ ना छियो Cia. छियो का मुझे मोटा छियो ना नहीं अब ये कोन्या तन का बहुत सुंदर सुनिए कीजिए माता तनु को भोजन या पाई राजा दोस्तों को राजा तनु को पकड़े को राजा तनु को प्रणाम करी पाई ले हे राजा तनु को अपना कोन्या तन करी महत्वपूर्ण चलो अपना तनु कोन्या को तुम वही की मुंडिया हमें कोन्या तन करी महत्वपूर्ण करते मोला बोले हम मुंडा पकड़े बसी भागवत अध्ययन पड़ी हम मोहरे गंगा करत ଆଉ ଜୀବନ ଆମେ କହିବ ଠାକୁର ବନି ଯାଉଥିବ
କହିଲେ ତମ ଫର୍ମାଇଟ୍ ମାନେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି ହେଲେ ଏ ମୋ ଦେବୀ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇ କହ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ବେଳେ କଣ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଦେଖା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଆଉ କଣ ଆଣିବ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜମା ଦୁଃଖ କରିଦେଲା ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୋନ୍ କରିବ କଣ ନାଇଁ କଣ ଓହୋ ଏ ଲୋକଟାର ଦେହ ଜମାରୁ ଖାଉନି ସିସାରା ଝିଅ ସହିତ ମିଶି କଥା ହଉଛୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଟ୍ରେନଟା ମିଳିଯିବ ପରା ଓହୋ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ବାଟକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा
ଚିକିତ୍ସାଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଖଟା କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସେ ପୁରାଇ ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବି ଛାଡ଼ୁନି ଆଗ ମାଇକିରିଆଟା ଏମିତି କଲା ବୋଲି ତା ବେକଟାକୁ କରିକି ମାରିଛି ପରେ ପରେ ଇଏ ଚୋରି ହେଲା ଯେ ଶୁଣା ଏ ମାଇକିରିଆଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୋଉଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକି ଚଳିବ ମାଇକିରିଆର ବେକଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବୋଲିବେ ନନ୍ଦଲାଲା ଏ ନନ୍ଦଲାଲା কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে নন্দলালা কুণ্ডরে হরি হরি বেকরে তুলসী মালা গোপর মথুরা যায় মোরি লীলা যে মতে বিরোধ করা হরি দিয়ে তার ঠিয়া পালা কি কিনা ধরি सौभाग्य पिताश्री नंदलाला पिताश्री पूरी राति 9टा सब अरेंजमेंट कर देइछि पिताश्री ए आगो काउंटर आपण एमसी रो हमरो स्पेशल ले आछि व्यवस्था ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ମାତାଶ୍ରୀ ଫ୍ରିଜରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଅଛି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅ ନହେଲେ କାକୁଡି ଗାଜର ଅଛି ଟିକେ ସାଲାଡ କରିଦିଅ ହେଲେ ମାତାଶ୍ରୀ ରାଗିକିରି ପୁରା ପଞ୍ଚ ହଳି ମାଇକି ନା ଯାଉ ମାରିଦଉ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଖଟା କରିଦେଲାଣି ମାତେ तमे माओ पो जेते पूजा विधि करूछ कर हेले हम बाप पुओंकर पेट मारना बोली और तुम सुनुछो कौन माने चाहछ मने बाप पर संध्या बेला क्लास करे हां या सतरा हेले हमें दुई जन क्लास रे बसबोली तुम जानि न तांते बोली तो कहली आज भगवत वसंत जन्मदिन हिंदू पूर्णिमा एत बड़ दिन रे मद मांस न खाइ चली पारी अरे कोची जाइकी माछ की चिकन टिके फ्राई करके ले आसी बुझा ना आती घरे आई सही करी बोली भगवत वसंत प्रसाद पाइबो जति आछो माते पितांकर टिके सुरापान न होले ताको तृप्ति मिलिबनी ताको आत्मा को कष्ट दियनी बाप बुद्धि ना केही का पाउ नुती मुह सबरी कथा बाता कहो बाप पुलिस मद पड़ी पड़ी आउछ तुमके खरा का करे अरे बोलो गाड़ी की माछो चिकन टिके फ्राई करी गाड़ी बुझा कौन किती करबा लोपाई पिताश्री 5 वर्षे पुत्रे गरीब लालन आज्ञा 15 वर्ष जाए पुत्र को गरीब शासन 16-17 वर्ष हेले करी गरीब मित्र बड़ एक कथा करिसंती मुनि ऋषि गण कथा आज्ञा पिताश्री नंदलाल भागवत कहला कौन कहला संसार रे थिकु जेते दिन हे गोविंद कभी काम जीवन हे गोविंद किछि काई बाप
ମାଂସ ଖାନା ରେ ଆରେ କାନ୍ଧରେ ଧର୍ମ ରାଇ ବୋଲି ଯା ଧର୍ମ ମାରି ଶୁଣ ନେବେ ଅନେକ ଧର୍ମ କରିଛି কি ধর্ম করছো কি ধর্ম করছো গরিব মানুষ কপি চিপি শুধু আমরা করছো ভগবত গোসাই মন্দির তিয়ারি করে মত পড়িলে পুরি রক্ত ব্রাহ্মণ হয়ে কি কন্যার কাম করছো তুমি গোটে ধর্ম ছড়া ও ধর্ম ছড়া আমার এ তম মহাত্মা সুন্দর কাজ ওখানে করছো এ ধর্ম পাতি সব হাত সারি দিচ্ছ সরু অরুয়া চাউলর হাত পুরি ডালি করে ডালি না হলে তব শান্তিরে করছি তবু মতে ধর্ম ছড়া করছো আমি চুপচাপ যাই মাছ টিকে টিকে ফ্রাই করে খাই না মতে মারো বাবু ভাই করে মু ঘরে যাইছো কইছি মাধবী ওরে দোলা দোছো আজি মুতাতে সারিবিনি আজি মুতাতে চিরতা পারি দেবি আরে নারী হত্যা মহাপাপ মাতাশ্রী পুণ্য বলে তুমি করিব খব জয় আজ নিরামিষ জায়গায় কাম করিদেবা নো টেনশন আস କରିଲେ କୃଷ୍ଣ ହରି ଶିବ ଯା ହରି ବୋଲ ବାବୁ ঠিক টাইমে চালি আসিল নেকি চালি আসিলো পুরাইতে আরে মদ সহিত মহাপ্রভুঙ্কর মহাপ্রসাদ পাইলে ঘোর পাপ লাগিব পুরাইতে আরে যাও 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 সে প্রসাদ নেই যাও বর্ষক 12 মাস শ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা আজি প্রভু ভাগবত গোসাইଙ୍କ জন্ম তিথি হিন্দু পূর্ণিমা এপরি দিନରେ মদ পিবা ঘোর পাপ পাপ আরে পুরে তো পাপ কেমিতিকা দেখিছু আমি আত্মাকু দিয়ে করিবা পাপ আমি আত্মা যাহা চাহিব তাহা কো আত্মা চাহিলে আমি সুরাপান করি আমি সুরাপান করলু আমি পূজা বিধি সরিলা চুপচাপ দক্ষিণা কেটে নবু কহবে পুরাইতে দক্ষিণ নেইকি চুপচাপ চালি যান আর জমা উত্তেত হতো নাই এ দামোদর পুরোহিত কেবল দক্ষিণা পাই ভাগবত গোসাইଙ୍କୁ ପୂଜା করেনি আর কোন পাই পূজা করে সে ভাগবত গোসাইଙ୍କୁ ପୂজা করে যতମାନଙ୍କ মঙ্গল পাই যতମାନଙ୍କ পুণ্য ফল পাই যতମାନଙ୍କ পিতৃপুরুষ উদ্ধার পাই পুরাইতে আরে গঙ্গার শব বিসর্জন করি ব্রাহ্মণ গয়ের ব্রাহ্মণ পিণ্ডদান করে পিতৃপুরুষ তো উদ্ধার পাইছিবে তুম ভଳି পাপী হাতু পিতৃপুরুষ কেবে ବି ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି পুরোহিত আমি লক্ষ 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 টঙ্কা দিয়ে ভাগবত গোসাই মন্দির তৈরি করি প্রত্যেক দিন হজারে লেখায় মন্দিরের ভোগ লাগুছি পুণ্য নুহ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ଅନ୍ୟାୟ କୁକର୍ମ କରୁଛ ତୁମ ଭଳି ପାପୀ ହଜାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେଣି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ আরে পুরোহিত গরম কন্যা করছি আমি দক্ষিণা রেখে চুপচাপ ঘর ভিতর পূজা ରାଜା ପରିକି ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମାତ୍ର କହିଲେ ଧରିବନି আরে যে অভিশাপ তোমার মুন্ডরে ধরলা তা নাহলে ভূততে ଶୁଣ କେଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ତମ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଅପମାନ କରୁଛ ତୁମ ଭଳି ପାପୀ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିବା ପାପ ଏ ମିତ୍ରପୁର ଶାସନରେ ତୁମ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବି ତୁମର ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପରି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ ସବୁ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଅଭିଶାପ କରିବ ତମ ଉପରେ ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ତୀର୍ଥ ତଳ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆଜି ତ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି
ସତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବାଇରି ତା ପେଟରେ ମୁଁ ଭୁଷିବି ଛୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ମଦ ନିଶାରେ କୁଳ ପୁରେତରାକୁ ମାରି ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କଣଟା ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ କୂଳ ପୁରୋହିତଟା ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରୋହିତର ଅଭାବ ରହିବନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବାପା ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ମହାମୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ପତିତ ରାବଣ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ଶଳା ଟେମ୍ପାଟା ମୋ ଛୁଆ ନୁହଁ ଏ ଟେମ୍ପେଟା କଣ କୁଳକୁ ନୁହଁ ପିତାଶ୍ରୀ ବସି ବସି ତ ବେଶ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ ସକାଳ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର ହିସାବ ରଖିଛୁ ହଁ ହିସାବ ରଖିଛି ଆଉ ହିସାବ ରଖି ବୁଝି ଯାଇଛି ପାପ ଅଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖ ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତର ପାପ କହିଲେ ବି ସରିବନି ଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡା କହୁଛି ଆମେ ପୁଅ ପୁଅ ହିସାବରେ ରହ ତାହା ନହେଲେ କଣ କରିବ ମାନିଦବ ତ ମାନିଦିଅ ତମ ଭଳି ବାପାର ପୁଅ ହେବା ଭୁଲ ମହାଭୁଲ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ଶଳା ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦିଅ ମତେ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି मोरी आज्ञा के बापा भाई माताश्री तो केम्पा को मोहर लगाम दे कहू ता नले मुंड को पित्त चढ़िबो तो ता मुंडर गंडीटा को पूरा अलगा कर दे एते पाप को धर्म सहिबनी तो फटी के चुप कर मारू तो सुना तमे रास्ता में की पड़ी दियो मु तो मगर कथा दउची
ମୋର କାହାକୁ କିଛି କହିବନି କିଛି କହିବନି ନନ୍ଦଲାଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋରି ନୁହଁ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଟା ପରେ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା ହରି ଭକ୍ତେ ଯେତେ ଥାନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ହୋଇ ଭବୁ ପାରି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ନଧର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁର ଶ୍ରୀମକରନ୍ଦ ହରି ବୋଲ तो दुख देखी मु सही पारुनी लो मोर मरी जीवा को इच्छा ए बाबा ए बाबा 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 भाई किछि नहीं लो बहु मैं सब कथा पुलिस रे कहि देबे अरे पुलिस आगर केते कथा कहबो तो कोरोनारी होंते गरीब मान को तोटे चिपे धन संचय क्या लड़ी प्या अपन घरे मु अनिश्चा दे जाउनी बाबा जल्दी कोना नाले से मारे तोते भी मारे देबे लड़का रे बंचिबा अपेक्षा मरी जीवा बहुत भलो तू मरी गले गोलवा पछे भी केमेते ଭିତରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ଏ ଡ କରା ଭିତରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଇ बोलो पाप को समर्थन करिबा महापाप एमिति का महापाप देखिबा अपेक्षा निज आगे फुटे देबा बहुत भलो तार यो आगे को फुटाई दे मारी दे मते अरे मारी दे ए आगे कितने बापो देखी जिता हिस्सा बना कितने निरीह के मन को कांदड़ा सुनी थी कोई ने कथा सारे बोले सबू सुने कामी पारेनी की प्रतिबाद करी पारे चुपचाप पत्थर वाली वो सबू सोएगा तुम खोलिले महाभारत कथा को जबरठारू आउरी जंत्रणा मु जाने लौट ना तुम लोग बहु एमाने नारायण बोलो एमाने गोटे गोटे राक्षस किछि कोना बाबा किछि कोना अबे महापोनी जन सब सही देबा अब जोगरे सही न पारिबा भगवत गोसाई को नई रा बसे नहीं महापोनी जन विश्व मरी जिबा नहीं लो बहु तुपना मोबाइल सकाळ दितो तुपादो मोबाइल मुक्ति मंडप तो उपदेश मोबाइल गीता भागवत मुझे दिन जाए चुप रहिबी जेते दिन जाए तू मते चुप रहिबाकू कहिबू सेई दिन पाटी खोलिबू जो दिन पाटी तो पे पानी देई सेई भागवत रूप दे गाइबू हाँ कृष्ण बोली जाऊ जीवा
आजिकाली सब पुआ झील मैंने निज पसंद मो दिगटा जब निज पसंद बाहर से नुआ कथा कहला मो दियर क्या बाहर अरे कौन मो दियरटा क्या बाहर भल पाइबा हाँ बाटा काप ना ऊपर तमें गल डाइन कबाट पाखे ठिया मुझे घर भर बंदा बना खाइदा नहीं मुंड ठीक अच्छे तो आम पता को एते हाथ करे नौछु आम पर अजाती औषध मनुष्य आम छाई पड़े पिंडा मारा दरकार पड़े घर भर को टाइम देते आम बुझे भागवत बुझे मना भूल करदेला तीनोटा मस्त बड़ा भूल करदेला मो दियर अशिक्षित की मूर्ख नहेला गोटा यादरे केबे भी टाइम बाजिबनी एक कथा जेमिति तमर मने खाए सुन चिन्नू आउ हमर पंडित घंटे कछियो परस्पर विवाह पई निष्पत्ति नै दिबे अरे मां हमरो जे को आले बाप हबो हमरो दियो हमको 200 लागी बाबा नहीं सुन तमे एई कि अपेक्षा कर मु जाउची घर भीतर बंदा पाना खाइदा नै आ तो सुतुरु कहिके पंडा साजा मो चिन्नू को केबे जॉइन बोली ग्रहण करिबेनी ना ग्रहण करंतु आम बहु आम घर रहइबो तापर देखिबो सब ठीक हेइबो किछ असुविधा बनी आमे एई अपेक्षा करथौ मु घर जाउची पंडा बने खाइले थियो आमे अजाती छोट लोक होला मध्य हमर उठे मान सम्मान अछि अथैटा समस्त कहिला दस्ता बाबा भाई बाबा को प्रणाम करो तुम्हें बाबा को विवाह करूछो कथा तुम्हें तम बाबा को जणैछो ना हमर छोट जातिलानी तमाम ग्राम को बाहु काई निसुत्रेला से मोर जाति न थाए अरे मां हमरे बाहले तम गोर हम कहाता तुम कोई सौदिनो पई बंद हेइ दिबो झियो माने को भाई बापा माने होची अनेक दिन रो संपर्क आउ से संपर्क माने को भाई किछि नै बापा ए घरे बाहले लोके कोने तुली द्वार पुनी बिकिबा को पड़िबो पुनी पारा आसिले घर घर पुनी पिठा मागिबा को पड़िबो सीता परी पंचवटी रो सब दुख कष्ट को हसी हसी ग्रहण करि नेबी बापा काहे ना सासु घर होची पर मोबाइल पठुरा पूरा तमे घरे बाहले तमे हमरे गछाए तो घर रो पूरा बुढ़ा चक्रांत करी मो निरीह सरल झीटा को फसाई देइछ नहीं साथे सिमो पितामा परस्पर को भग पाई बाहर करते बाबा भी पितामा को सब कथा पछाले पितामा ई कथा राजी हो ओ झियो राजी हेइ गला ना तमे माने ताको बाध्य करी राजी करितो तमे बाध्य ना हमें बाध्य करे
ଜାତିପତି ନା ପରିଚୟ ବୁଲା ବଂଶିଆ ବିକ୍ରି କଲେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇବ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିବ ମୂଳ ତ ଛାଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମାଟି କେବେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି କି ପୋଖରୀ କେବେ ସାଗରରେ ମିଶି ପାରିବନି ଆମେ ଅଜାତି ଅଛୁଆ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛୁଆ ହିଁ ରହିଥିବୁ ତାମାନେ ତମେ ପ୍ରେମ କେବେ ବୁଝେନି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ ପରି ବହି ଯାଇଥାଏ ପ୍ରେମର ସୁଅରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପିତା ମା ଓ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନି ନେବାଟା ଉଚିତ ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଝିଅ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରର ବୋହୂ ହେଇ ଫୁଲର ବାଉଁଶିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଖାଲି ବଜାଇ ପିଠା ପଣା ମାଗିବ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁ ହଉଛି ସମ୍ଭବ ଲାଜ ଲାଗିବନି ସାନ୍ତେ କୁଳ ବେଉସା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପତିବ୍ରତା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତମର ଅଛି ଏ କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଏ କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ପଛେଇ ତ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ଏ କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡାର ଝିଅର ବାନାଟା ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବ ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଏ କେଶବ ବଡ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ହେଇ ମୋ ହାତ ଧରି ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ ନା ଦିନା ପଞ୍ଚାୟତର ବୋହୂ ଏ ଘରେ ରହିବ ହଁ ଗୀତା କହ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଅ ବରଂ ଭଲ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମ ନିଜ ହାତରେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ଚରିତ୍ରହୀନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାତିର ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିକୁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ଧରିବିନି ତତେ ଚରିତ୍ରହୀନ ତତେ ଆଗକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋ ପୁଅର ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେଇ ମାସରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ଆବର୍ଷଣ କରିଦିଅ କଣ କହିଲୁ ତୁ ଜମା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ ମାନ ନିମ ଖାରାପ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ କହୁଛୁ ନା ଆରେ ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ମାରୁ ମାରୁ କରିଦେବ ନା କ'ଣ ମାରିଦେବେ ଏଇଟା ଛୁଆଟିକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଦୋଷ ପିତା ମାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ବନ୍ଧୁରୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ଝିଅର ବେକକୁ ଏମିତି ଅଠା ତାକି ବଳି ଦେଇଛ ଯେ ତାର ଖସି ଯିବାର ବାଟ ପାଉନି
ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଅଠା କାଟିରେ ବଳି ଦେଇଛ ଯେ ସେ ବସି ଯିବାର ବାଟ ପାଉନି। ଆଜି ତମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ପାରୁଛ ତ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମଥାପାତି ସହିନେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସାନ୍ତେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ମରିବୁ। ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? କୁହନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ, କୁହନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟି ଯାଇଛି ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟକୁ ଜୟୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଚିନ୍ମୟକୁ ଜୟୀ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଘରେ ରହିବ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିବ। ମାଟି ଆକାଶ କାଟି ଯାଇପାରେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଜ ନିଜ ଗତିପଥ ବଦଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବଞ୍ଚାଇତ ଦିଟା ଚିନ୍ତା ପୁଅ ସବିତା ବଞ୍ଚାଇତର ଭାଇ। ମୋ ଜାତି ମୋ ପାଇଁ ମହାନ, ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ। ମୋ ପାଇଁ ଦେବି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ହବ। ଆମେ ଜାତି ମାଟି ଗୁଡିଆକୁ ଛାଡି ତମେ ଏଠି ରୁମ୍ରେ ଆୱାଜ କରିବ। ଅଧୁଟଳିବା ଲୋଭରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଲା ପରେ ଲୋଭି ମରିଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟ ଗଛ। ଏ ଚାରି ଛପର ଘର, ଏ ଗୁଡିଆ ଚାଞ୍ଚରେ ଏ ଝାଟି ମାଟି ଗୁଡିଆ ଏକା ଲଢିବା ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଦଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ତୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯିବି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳେ ଜାତି ହଉଥାଏ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଶବର ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ନଳ ରାଜା କାଶ କାଟିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ
राजा परीक्षित को कोई कर्म मोहर निज गुरु उद्धव केते तू ए दुनिया हम समस्त को निज निज कर्म फल भोगिबा को बहुत जन्म से कोने कोई ए जन्म को अगत्य को मृत्यु मिली ए ना भाई बने समस्त सुनो मो भाई जाति श्रेष्ठ पूर्ण श्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण राम मो भाई राम ना भाई ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ରେ ଚିହ୍ନ ତୁ ନ ଗଲେ ବନ୍ଧା ପଡିଯିବ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଘରଟିର ବଳକାନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯିବ ତୁ ଯଦି ନ ଯାଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଧନ ପାଖରେ ସେଠି ଖଟିବେ କେତେ ଆଶା କରିପାରିବ ଆମେ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ହାକିମ ହବୁ ସେ ଘରର ସବୁ ଖୁସି ଦେବୁ ତୁ ଆମକୁ ଆଜିରେ ଘର ଛାଡ଼ିଥା ସେ କବିତା ସେ କବିତା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କବିତା କରିବେ କବିତା परिस्थिति को बात माने करते तब के बाबा भाई हंसी गई मेरे मुंह को बोल कभी बोल लगा मुंह से रोल कर ला देखो गदुरी होई गई गुहर को पेरे राती हेले जमटा आकाश को फेरे हेले तमे नीति जगह कुछ बचे आउ केबे की फेरी बनलो ए जौरा बौरा पड़त कानिरे तमे मु पछुतिलो से पड़त कानिटा आसी पाई प्रभु तम पाई रक्षु आई ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଛୁଇଁଲେ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଖାଲି ପାଦ ଦେଲେ ତମକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହିଁକି ମାୟା କହୁଛୁ ଝିଅଟା ହେଇଥିଲେ ତୁ ତାକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କରିବୁ ଭାବିଲେ ଦିନଟା ହଉଛି ଆମର ଝିଅ ତୁ ତାକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କରିବେ ବିଦା କରିଦେ ତାକୁ ଦାଦା ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ରେ ତୁ ଯଦି ଏ ଘରୁ ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରୁ ବସିଯିବୁ ରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଗଲେ ଘରକୁ
କହିବ ଆଉ କହିବ ଠାକୁର ବୋଲି ଯାଉଥିବ
ଅଛି ମୋ ବାହା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ମୋ ସହ ରାତିରେ ଯାହା କଲେ ଏଯାଏ ମୋ ଦେହରୁ ଦରଜ ଖସିନି। Kita boleh
ବଢି ପୁରା ଚାଲିଛି ହେଇଥିବା ଆସ ଟିକେ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଦେଖ ହେଇବା କିଛି କରିବ ନା ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଡେ ରାତି ପାଇଯିବ ଯେ ଆଲୋ ମୁଁ ନା ଦେଖୁଛି ତୁ ପୁରା ଫୁଲ ପିକାବରେ ଅଛି ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେମିତି ତାପୁଛି ନା ସଲା ମୁଁ ତତେ ନ ମାରିଲେ ତୁ ପରା ମତେ ଓଲ୍ଟି ମାରିବୁ ହେଇବା କେତେ ଖାଲି ମାରିବି ହଉଛ ଜଲ୍ଦି ମାରୁନା ହଉ ମାରିଦେଲେ
अरे मो पाचर किए खांचुच ये अपेक्षा करो मु कार्य अवस्था रे अछि ओ की मजा आई लव यू ये कुकुरा प्रेम हेला रे सला उठिया दिन राती मानिले सला कुकुर मानव परि सला रास्ता घाट रे पूरा चढ़ी सला शरीर की शांति असुरा को पेटू ए सला को घरे मध्य को कौन करू जमीन असुदिली हेले से जमीटा एते टाण दे सला मोर पूरा लंगड़ा मुन भांगी जाय जाता पूरा बप्पलो हे दिबा तोरा थक्की गले की हो आशा घर भीतर को आशा तू तपर गोड़ा हाथ चिप्पी ओले कलना समोर घर भीतर बसा मु तो गोड़ा हाथ चिट्टी देखी रे निछुआ सला दिन न पाई बाबा ओले कलना गोड़ घसकी पप्पा से बाहरिया एजेंसी ताकू टिके विश्राम दरकार कौन सारा पत्थर के टुकड़ा की आइया एजेंसी तमे पर से কথা কাই বুঝিব সে যন্ত্রণা কাই বুঝিব সব বেলা তো চালি গল এটি যন্ত্র ভালো পিয়ানো দেখি পড়িছি পুরা পুরি উদিনাল মাল ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏତିକି ବେଳକୁ ଦେଖିବ ତୁମ କୂଳରେ ଛୁଆ ଥିବ ଆଉ ଅଦା ନାଚେଇ ଗେଲ ହଉଥିବ ମତେ ବି କାଇଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ଯେମିତି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ କେଉଁଟା କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଛିଡ଼ା ହବ ଏ ଶଶୁର ପୁଅ ଏରେ ତୁ ଚିଠି ପାଉନୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ କରୁଛୁ କଣ ମୋ ସତ ଝିଅଟାକୁ ପୁରା ଅସଜ୍ୟା କରିସାରିଲି ହେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଝିଅ ବାହା ନ ହବାରୁ ଆଗରୁ ପୁରା ମାଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଆସୁଛି ଡାର୍ଲିଂ ଆସୁଛି ବାଏ ଆସିବି ବାରମ୍ବାର ଆସିବି ଆଉ ଦନାଦନ ପୁରା ଲାଗିବି ଆସୁଛି ଡାର୍ଲିଂ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଘରେ ବାପା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ଦନାଦନ ଲାଗିକି ଯିବି ଆସୁଛି ଏଠି ଶଶୁରଜୀ ନମସ୍କାର ବାପା
को साम को दिन को तू बाबू ए छोरा को मुंडो काटी के काम करू नाही तो छोरा हमको ब्राह्मण खाइला पूरे दे ब्राह्मण शासन देखा ये ब्राह्मण शासन देखनी ब्राह्मण शासन कौन अच्छी रात्रि पर कौन अच्छी रात्रि हेले मद मांस खाउछ ससुर हेले चिता चैतन्य काटी एक तुलसी मारी पके कहि सेति कोना केकरा तक कोड़ा कोड़ा कराउछ सुन बापा चिनु भाई को बोल पाई अमता को ही कहा हेली मो तो बाहा घर के सपा बड़ पंडा बड़ पुआ मंगलाला सहित हबा सेमिति कहि मो बाहा देबी चिनु भाई सते घटे चाली जीबी सागो नाकन सगा कर तले पकाई दबु अरे तोरा दिए सकाल सकाल तुलसी माला पकाई पूजा विधि करे साहब सला कुंड कर बहुत हे जाओ मते को कुह चिनु भाई सते तबे में बाहा करबा ना नाही ना ए पता तो शेष कथा चिनु भाई सते तबे में बाहा करबा ने पीछे पीछे तो साला ऊपर देबी ठीक अछि ताहले को चिनु भाई सते घटे चाली जीबी पकाए कंका के देबे ने के पेटे को मुठे खाई के मोटे को कौन दे बाबा अरे कौन कहलियो ए आई मुंगला पेटी को खाउले हो ना पड़ा खाउछ ठीक कथा छाड़ हो मटन ना हम घर पे सपना अब की कथा मु कहला करे मास्टर खरे गोरी गोरी दिपिस माछ लेके आसो बापा तम डंगा पे खर्च हे जीव सेति काय मो बाहा करी बोली ना ठीक अछि तू चली चिनु भाई घर को जा खाली अरे गाऊ तू बोले गाऊ तू ना गाऊ तू जासी ये मातु सकर तो बात करनो भी तू चाली बोले मुझे हम तो वो तू मोरा दुईटा की अनिलु सब अपना इच्छा करी थी तू नहीं कहिया पाई से कोनो ब्राह्मण शासन रे पुरे देबे मुझसे कैसे वो बड़ा पंडा को कही मो झियो राजी हो नहीं तम घर को को बाबा मारे ये कौन करी